आमे समस्ते भाबू जे आमे एही शरीरटा किंतु सत्तरे कोन आमे केवल एतिकी हो एटा बड़ प्रश्न। आउ भगवत गीतार 13 नंबर अध्याय माने एई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग ठीक एई कथा ही कहे एकदम माने शरीर और आत्मार रहस्यटा को टिके खोलिबा। हाँ तेबे आरंभरु कृष्ण कौन कहउचंदी अर्जुन को ए शरीरटा हेउची क्षेत्र माने गोटा कर्म करिवार जागा एमिति किछि। हाँ क्षेत्र माने कर्म क्षेत्र आउ जी एई जागाटा को जानुची से हेला क्षेत्रज्ञ। अच्छा किंतु सबुठु बड़ कथा हला भगवान कहउचंदी देख सबु क्षेत्र रे माने सबु शरीर भितरे मु निजे ही से क्षेत्रज्ञ से जानिबा वाला। ओहो एटा तो बहुत गभीर कथा। निश्चय तेणु एई शरीरटा को क्षेत्र को आउ ता भितरे थिवा जानिबा वाला चेतना को क्षेत्रज्ञ को ए दुईटा को ठीक भाबे बुझिबा सेईटा ही प्रकृत ज्ञान। ताहेले ए जो क्षेत्र कहिले आम शरीर आउ अनुभूति सबु एटा तयारी केमती कौन कौन अच्छी एथिरे? एथिरे तो बहुत जिनिस अछि। मुख्य हेला पंचमहाभूत माटी पानी निया पवन आकाश। हाँ ए पांचटा तापरे अहंकार आम बुद्धि अव्यक्त प्रकृति 10टा इंद्रिय मन आउ इंद्रियर जो 5टा विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। वाह आहुरी किछि? हाँ एथिकी नुहे एहा सांगकू आमर इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धैर्य ए सबु मिसी गोटे पूरा पैकेज एटा हेला क्षेत्र। बुझिली माने आमर शरीर मन अनुभूतिर पूरा दुनियाटा। हाँ ठीक सैया। तेबे ज्ञानी लोकर लक्षण कौन? गीतारे तो बोधे बहुत गुड़े कुहा जाइछि। हाँ तालिकाटा टिके लंबा किंतु मुख्य कथा गुड़ी कहला जेमती अमानित्व माने नम्रता अहंकार न रहिबा अहिंसा क्षमा करिदेबा सरल भाव गुरुंक सेवा करिबा भितरु आ बाहरु पवित्र रहिबा स्थिर रहिबा निज उपरे कंट्रोल रखिबा। अच्छा आउ एई जो सांसारिक जिनिस इंद्रिय भोग सेथिरु विरक्ति पुणी जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग एसबु दुख को बारंबार मने पकेइबा। काहे की? कारण सेईटा हमकु सतर्क कराए आउ परिवार घर प्रति अनासक्त भाव सबुबेले समान भावरे रहिबा समभाव। हाँ आउ भगवान को प्रति एकदम निरंतर भक्ति एकुटिया रहिबा को भल पाइबा आत्मज्ञान रे स्थित रहिबा आउ तत्व ज्ञान को बुझिबा एसबु को कुहा जाइछि ज्ञान। आउ एहार उलटा जहा सेटा अज्ञान। बिल्कुल जहा एसबु नुहे ताहा अज्ञान। अच्छा एबे आसीबा जिनेय कथा को माने जहा को जानिबा दरकार से किए बा कोन? हाँ जिनेय से हेउछंती अनादि परम ब्रह्म तांकर आदि नाही। तांकु केमती वर्णना करा जाइछि? बड़ आश्चर्य भावरे तांकु सत माने अछि भी कहिएबनी असत माने नाही भी कहिएबनी। ए केमती कथा? कारण से ए सबुर पारे तांकर हाथ पाद आखि मुंड मुह सबु आड़े से सबु किछि को घेरी रहिछंती सर्वव्यापी। हाँ आउ सबुटु मजा कथा हैला से सबु इंद्रियर ज्ञाता परि लागंती किंतु तांकर निजर इंद्रिय नाही से कहा संगे लागी नांती अनासक्त तथापि समस्तंको पाळुछंती निर्गुण हेई भी गुणर भुक्ता। एग्जैक्टली से गुण रहित निर्गुण किंतु प्रकृतिर सबु गुण को अनुभव करंती से सबु जीवंक भितरे भी अछंती बाहरे भी चलंती अचल भी एते सूक्ष्म अजे जानी हुएनी। हाँ अभिज्ञ आउ दूररे थाई भी पाखरे। हाँ। से हेउछंती आलोकर भी आलोक अंधकार पारे से निजे ज्ञान से ही जेय जहाकू जानिबा कथा आउ से ही ज्ञान द्वारा मिलंती समस्तंक हृदय रे अछंती। वाह तापरे गीतारे प्रकृति आउ पुरुष कथा भी अछि से दुईटा कोन? हाँ प्रकृति हेला जड़ शक्ति बा माया जोंतिरु सबु परिवर्तन सबु गुण सत्व रज तम आसे। अच्छा आउ पुरुष हेला चेतना आत्मा जे ए प्रकृतिर खेल भितरे रही सुख दुख भोग करे दुहे किंतु अनादि माने केबेठु अछंती जाना नहीं। तेबे आम भितरे जो आत्मा बा पुरुष अछि तार प्रकृत रूप कोन? से अनेक रूपरे वर्णित से हुछंती उपद्रष्टा माने केवल देखुथिबा साक्षी साक्षी अनुमंता जे अनुमति दियंती भर्ता जे धारण करंती भोक्ता जे अनुभव करंती महेश्वर महान ईश्वर और शेषरे परमात्मा। एते सबु? हाँ
ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ପୁରୁଷକୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଇଭଳି ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଯାଏ ସେ ଯେମିତି ବି କାମ କରୁଥାଉ ପଛେ ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ। ଗୀତାରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯାହାକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବି କହନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାଟ ନ ଜାଣିବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର କରିଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ହଁ, କିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ବା ଅଚଳ, ସବୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜଙ୍ଘ୍ୟର ମିଳନରୁ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ନାଶ ହେବାକୁ ଥିବା ଶରୀର ଭିତରେ ଅବିନାଶୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ। ଏକଦମ ସମାନ। ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ସମାନତାକୁ ଦେଖିପାରେ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି କରେନି, ସେ ପରମ ଗତି ପାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା? ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରେ ନା, ସେ ଅକର୍ତ୍ତା। ଏଟା ଟିକେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ଯେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଥାଇ ବି କେମିତି କିଛି କରେ ନା ବା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନା। କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଏଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 2ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଶ। ଯେମିତି ଆକାଶ ସବୁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲାଗେ ନା, ମିଶେ ନା। ହଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମା ପୁରା ଶରୀରରେ ଥାଇ ବି ଶରୀରର ଦୋଷ ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ଶରୀରକୁ ଚେତନା ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ବାଃ, এই ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସାର କଥା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଶରୀର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଆତ୍ମା, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକଟାକୁ ଜାଣିବା। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠି ଥିବା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯିଏ ଏହି ଭେଦକୁ ଜାଣିଗଲା ସେଇ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ହଁ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବାର ବାଟ। ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ରହିଲା। କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସତରେ ନିଜକୁ ଏଇ ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଏହାର କାମଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବିପାରିବା, ମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଦେଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଭଳି, ତେବେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମର ଯେଉଁ ଦିନଦିନିଆ ଜୀବନର ଚାପ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା।